डन. नमस्कार. आयज आमचो द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाच्या विरुद्ध कारापूर प्रोटेस्टाचो आयचो 92वा दीस, 92वा दीस, 92nd डे. आनी आयज आमच्या मदीं आहा चोडणाचे तशेंच बाकीचे मयम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे जे आमचे समर्थक आहा ते येयल्लेले आहा. युजेबियो डिसिल्वा जे सेव चरा मुवमेंटाचे आनी तशेंच चोडणा जशे एक्टिविस्ट म्हणून वावुरपी, तशेंच इनफ इज इनफ मुवमेंटानू ते वांटेकार आहा. आनी तेंच्या वांगडा तेंचे सगळे वांगडी आयज आमच्या वांगडा हांगासर लागलेले आहा. आमकां कारापुराक हेज्या पयलीं सुद्दां येयल्लेले आहा आनी आतां सुद्दां ते 92nd डेक सुद्दां आमकां सपोर्ट करपाक ते येयल्लेले आहा. आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर ह्यो द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा जो प्रोजेक्ट कारापुरान येता तेज्या खातीर बाकीचो हेर वाठार जो आहा, जो सभोवतालाचो मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं तेंचो चोराव जो आयलंड आहा तेका कसो कितें इफेक्ट जातलो त्या संबंदीन ते उलोवपाक येयल्लेले आहा. हांव तेंचें स्वागत करता हांगासर आनी तेंच्यांनी आपलो पॉयंट ऑफ व्यू मांडपाचो. थँक्यू. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट हांव कोंकणी आनी इंग्लीश मिक्स करून उलयतलो सो दॅट द जनरल पब्लीक कॅन अंडरस्टँड. आतां वॉट इज कम टू लायट, आतां नवें कितें एक डेवलपमेंट जाला म्हणटा पळय तें गव्हर्मेंटान एनावन्स केला की इनलँड टुरिजम पॉलिसी काडल्या. आतां इनलँड टुरिजम पॉलिसी इन्क्लूड करता हेरिटेज टुरिजम, कॅरवेन पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स. आतां कहले डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड वॉट टायप ऑफ इनलँड टुरिजम हें आतां एक इनलँड सिट्युएशन जे सारवान कारापूर विलेजर्स फेस करता पळय ते. दिस इज नॉट ओन्ली द हार्टलँड ऑफ गोवा, दिस इज एक्चुअली द सोल ऑफ गोवा. This is where you find people of all types of professions, all type of cultures, all type of beliefs. And if these beliefs and cultures and their heritage is hurt by none other than the elected representatives who are supposed to claim the trust of the people, instead of which the trust is broken, the rights are denied, then I think this government does not deserve to call itself the government of the day, because it is not working in the interest of the people, it is working in the interest of the builder lobby, the real estate. हे आतां मेन म्हणल्यार पळय ते लोधाचो एक एडवर्टिजमेंट पयलीं म्हाका एक मेळ्ळो. तेंचे एडवर्टिजमेंट इंग्लिशीन कितें म्हणटा, वन गोवा द वायब, ग्लोबल लिव्हिंग इन द हार्ट ऑफ गोवा, लक्झरी विलाज, प्रायवेट वर्ल्ड, man-made beaches. Yeah, man-made beaches and private world and luxury villas, these are only words which will be coming into action very soon, although there is a protest. And the reason being is because the government, जो सरकार हा, हांव परतून रिपीट करता, सरकार लोकांच्या खातीर वावरपाचे कसलेच इनिशिएटीव घेना. हें डेवलपमेंट म्हणटा तें कोणा खातीर डेवलपमेंट तें पयलीं पळोवंक जाय. हो प्रोजेक्ट प्रमोट केल्लो पयलीं तेन्ना तेजेर एक फॅक्ट फायंडींग केलें आमी आनी तेजेर कळ्ळें की ही जमीन जी आसा मोस्ट ऑफ इट बिलोंग्स टू विश्वजीत एंड हिज वायफ देविया राणी. दिस वॉज एग्रीकल्चरल एज वेल एज ऑर्चर्ड and pasture land. It was in the hands of the villagers, many of them in the form of tenants. Some had their own legal rights, including his own family members, his kin. Yeah, so they also had their rights. These rights were put aside, and this entire chunk of land was given out to a company known as One Goa. Now, where does the interest of Biswajit Rane lie when he is a minister in the cabinet, holding the portfolio of forest as well as TCP, social welfare? Where is the social welfare of these people? Where is his concern when it comes to the green cover of these lands? ह्या पळय ग्रीन कवर आहा, ग्रीनरी आमची गोंयची तेणे डिस्ट्रॉय केली, स्टार्टींग विथ सारवान.
अँड TCPचो मिनिस्टर जावन ताणें घात घेतलो. Immediately after he sold the land, there was a huge attempt, इतलो push घातलो की ते land settlementan घालचे, so that agricultural land which is worth 1 will be worth 10 within the shortest period of time, wherein he will get the financial gain. So that proves a conflict of interest म्हणून. The rezoning पळय जाल्ले went at a rampant pace. आता अफोर्डेबल हावजिंग म्हणटा पळय तेजी क्लेम घातलेली थंय कोणें लोधा, अभिनंदन लोधा आनी his subsidiary company, whatever it's called. Clearances were first given because it was portrayed or showcased as affordable housing. Now, is affordable housing starting from 90, 95, 96 lakhs? How many Goans can actually afford even a piece of land, leave alone the house that will be constructed? ते जमीन सुद्दां घेतलो जाल्यार 96 lakhs or 1 CR कोण कितल्या गोंयकारां कडेन आहा इन्वेस्ट करपाक? So is this word affordable even applicable in this situation? आता हे खूब गोश्टी जाल्यो. आता आनी एक पॉयंट रेज करता. आय एम apolitical. म्हाका पॉलिटिक्स लागना, म्हाका तूं खंयचेय पार्टी, आय डू नॉट अटॅक एनी पर्टिक्युलर पार्टी. But I would like to tell the general public, in government there is a ruling and an opposition. I can understand the reason why the government has shut their eyes, their ears and their mouth, because even when the CM was asked a question, he just point blank refused to talk to the media about the Lodha project. त्याने एक जाप पासून काडूंक ना तेजेर CMान. No. So where is the opposition sleeping? Where is the Congress leadership when it comes to Sarwan Karapur? Where is that one MLA who is highly respected in top circles of the opposition, who has still not stepped his foot over here? I would like to ask him that question. If he is watching this video, I am sure he will know who I am referring to. Now, when it comes to the opposition silence, it is quite prevalent, or it's quite understandable that there must be either fright, blackmail or money, because beside this I don't find any other reason for an opposition leader to raise his voice. The consequences of this silence will be echoed in the next elections in 2027. Everyone who has not stood with the people of Sarwan Karapur will have to pay the price. Because at the end of the day, transparency, accountability and equal application of mind and the law should stand above everything else. Now when it comes to Shorao, चोडणा आमचो गांव पयला सगळ्यांनी. ह्या दिसांनी एक पुश आहा, पूल जाय, पूल जाय, पूल जाय, पूल बांदया. कोण बांदता आनी कोणा खातीर? सांगता चोडणेकारां खातीर. चोडणेकारांक लेट जाता, चोडणेकारांक हेल्थ फेसिलिटी ना, हॉस्पिटल ना, मेडिकल एमर्जन्सीन वयचें पडटा पणजे म्हणून. तर आमी एक एप्लिकेशन घातलेलें आनी अनफॉर्च्युनेटली हेल्थाचोय मिनिस्टर तो विश्वजीत राणे. So we have given an application to upgrade the existing primary health center over there. हे कितें बारीकशें कितें करता म्हण आयकलां. We want a 10 bed infirmary. We want X-rays, we want doctors, at least 4 to 5, who can round the clock administer and treat patients. We need a cardiology department. We need a pharmacy there. There are a lot of other issues. If we have this facility granted by the government, then I don't think a bridge is required. Emergency cases can be treated, and when the situation is improved, they can be shifted to other hospitals. Now when it comes to the bridge again, not very long ago, on the 14th of
of this month, last year, they had commissioned a Ro-Ro ferry. तुम्ही सगळी जाणां गेले आसतली रोरो फेरी. फाटले 15 दीस जाले रोरो ना हल्ली. रोरो आसतना 2 रोरो आसतना 3 कन्वेन्शनल फेरी चलयताले आनी ट्रॅफिक वाडलेली. आयज कितें जालें 15 दीस घेता एक रोरो रिपेरिंगाक गेल्ली पळय तेन्ना रश कमी जावंक ना. इनकन्विनियन्स लोकांक जाले. म्हाका दिसता हे इनकन्विनियन्स मुद्दम केला कित्याक लोकांक बेजार हाडपाक आनी लोकांच्या तोंडांसून मागूंक की आमकां पूल जाय कित्याक आमकां रोरोचेर भरोसा ना म्हणून. पयलीं फेरी बोटींचेर भरोसा नासली, आतां रोरोचेर भरोसा ना. फाल्यां पूल जातलो मागीर भोगचें पडटलें चोडणीकारांक, स्पेशली बिकॉज वी वील बी इजिली एक्सेसिबल बाय लँड बाय रोड टू अनजस्ट एलिमेंट्स अँड वी वील बी एट थ्रेट. आमची आयडेंटिटी एक वयतली ती वयतलीच. प्रोजेक्ट्स आतां सद्या 3 चालू आहा चोडणान. तिसरो म्हणटा पळय ताका आतां लेटस्ट म्हणटा पळय ते विदीन द पास्ट 1 मंथ NOC दिल्या पंचायतीन. ह्यान फुडें आनीक 3 की 4 आनीक येवपाचे आहा. आनीक 6 ऑन होल्ड आहा. हे प्रोजेक्ट जाले म्हणटच कितलो लोक वाडटलो. हिंगाच पळय सिट्युएशन. हिंगा कितले आहा ते टोटल हांगासर 17 आणि 23 टोटल 2300 पॉप्युलेशन साधारण 15,000 जातले. 15,000 तेंचेच सर्वांचे. सर्वांचे न्हू रे बाबा, थंयसर कितले गेस्टांचे येतले? जे पयशे हिंगा इन्वेस्ट कोत्ता पळय ते हे पळय इन्वेस्ट कोत्ता तातूंतले वरदेच दर्या 15,000 जातले न्हू. वरदे पळय इन्वेस्ट कोत्ता ते ब्लॅक मनी पोजेशनान आहा पळय तसले. टेक इट फ्रॉम मी. ब्लॅक पयसो हिंगा पार्क कोत्तेले ते. दे वील ओनली इन्वेस्ट इन द अपार्टमेंट. ते सील करून दवरतले, बंद करून दवरतले, नाजाल्यार भाड्याक दितले, नाजाल्यार एक रिसॉर्ट स्टार्ट करतले Airbnb टायप. ओके. सो हे सगळे शेरकारान पयलीं चिंतूंक जाय आसलें हिंगा NOC दिवच्या आदीं जावं कितें. आतां इतलो लोक तुमी विरोध कोत्ता. शेरकारान दोळ्यांचेर पट्टी बांदल्या, कानान गुड्डे मारल्या, तोंडाक टेप मारल्या. तांकां पडलेलें ना सादारण लोकांचे. इतलेंच सांगता तुमकां, ज्या दिसा ते तुमच्या दारार येतले पोत्त्या पांयांनी तुमी तांकां धांवडायात. फुड्यान दोन नाका कोणीय जावं तो. जे मनीस तुमच्या वांगडा रावल्या तांकां वेलकम करा, बाकीच्यांक गेट आवट करा. इतलेंच म्हणून हांव म्हजें आपलें